آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سب بھی باخیریت ہوں گے۔ رامپور میں جو اہل حدیث حضرات ہیں، ہو سکتا ہے کہ عید بعد انشاءاللہ وہ مناظرے کے لیے تیار ہوں، راضی ہوں۔ کسی صاحب نے بات کرانے کے لیے بولا تھا، میں نے کہا کان دکان مکان میں کیا بات، میدان میں ہوں بات۔ میں نے کہا قلعے کا میدان بہت بڑا ہے، انشاءاللہ اگر آپ کے علماء اہل حدیث اگر تیار ہو جائیں تو ہمارے سنی عالموں کے ساتھ ان کا مناظرہ کرا دو۔ بہرحال بات بہت لمبی ہے، آپ حضرات اس پوری آڈیو کو، پوری گفتگو کو باغور سنیے گا۔ میرا مقصد صرف ان لوگوں کی اصلاح ہے جو وہابیت دیوبندیت میں پہنچ گئے ہیں، ڈگمگا گئے ہیں، ان کے قدم لڑکھڑا گئے ہیں، اپنے ایمان و عقیدے کو بھلا کر وہ غیروں کے عقیدے کو قبول کر بیٹھے ہیں۔ وہابی دیوبندی بد مذہب بد عقیدہ ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ وہابی دیوبندیوں کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ خیر، میں نے مفتی فیضان صاحب کا جیسے ہی نام لیا تو بھائی کئی ساری باتیں ایسی ہوئیں جس کا ہونا مجھے یقینی اور لازمی نہیں لگتا۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہوا بھی ہو تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی نہ کسی مصروفیت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی ضروریات کام میں بزی ہوتا ہے نا، بہت ساری ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ خیر، اگر کسی علماء اہل حدیث کی چاہت ہے کہ میں بریلوی عالم سے مناظرہ کروں تو رامپور کا کوئی بھی عالم جو ہے اپنی اس بات کو اپنے عالموں میں رکھے اور وہ تیار ہو جائے۔ انشاءاللہ میں اپنے عالموں سے بات کروں گا اور یہ سب کام انشاءاللہ عید بعد ہوگا۔ رمضان میں تو اب دیکھو وقت نہیں ملتا، مگر میں نے عید بعد کو بولا ہے کہ اگر چاہیں تو اس کام کو آپ عید بعد قلعے کے میدان میں انشاءاللہ یا کسی اور بڑے میدان میں آپ اس کو جو ہے کام انجام دو، اس کام کو شروع کرو، اسٹارٹ کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کان میں، دکان میں، مکان میں چھپ کر نہیں، کھلے عام میدان میں کرو اس کام کو۔ پتہ لگ جائے گا دنیا کو کہ کون حق پر ہے، کون غلط پر ہے، باطل پر ہے نا؟ حق اور باطل کی پہچان انشاءاللہ ایک دم آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اس پوری گفتگو کو باغور سنیے گا۔ میرا مقصد صرف اہل حدیث لوگوں کی، وہابی دیوبندی لوگوں کی جو ہے صرف اصلاح ہے، ان لوگوں کی صرف اصلاح میرا مقصد ہے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی، میں رامپور سے شاویز بات کر رہا ہوں۔ اچھا، سید شاویز صاحب۔ نہیں نہیں نہیں، صرف شاویز، وعلیکم سید نہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، فرمائیے شاویز صاحب۔ آپ نور حسن صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی نور حسن صاحب، میں آپ کی بات کسی عالم سے کروانا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، کیونکہ آپ بھی، مجھے پتا تو چلا آپ بھی رامپور سے ہیں۔ جی، میں بھی رامپور جی سے جی، ہوں۔ تو تو آپ آپ رامپور کہاں، سے آپ کس مکتبہ فکر سے ہیں؟ جی جی، میں اہل حدیث۔ اچھا، لا جی حول جی جی ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جی جی میں سمجھا ہمارے ایک اور وہ ہیں، میں میں تو پہلے آپ میری بات کرا دیجیے گا، کوئی دقت نہیں ہے، نا، فون ٹھیک پہ، ہے؟ فون پہ صحیح نہیں ہوتا بات چیت کرانا۔ اچھا، فون سامنے؟ پہ ایسا ہے نا کہ فون پہ نا بدتمیزی ہوتی ہے اصل میں، اور کچھ نہیں نہیں ہوتا۔ نہیں نہیں، ہم بدتمیزی کیونکہ میں نے ابھی کرنے تک والوں میں جتنی سے بھی، ہے نہیں۔ میں نے ابھی ان کی جمشید صاحب کی اور آپ کی بھی کافی ساری ویڈیو دیکھی ہے، تو اس میں نا ہوں، بس بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، جسے میں ابھی جسٹ ابھی آپ کی وہ دیکھ رہا تھا، ایک کیا کیا؟ نام ہے، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اچھا، آڈیو ایک سن رہا تھا میں آپ کے۔ ہوں، تو کوئی دیوبندی تھے، کوئی مفتی تھے، پتہ نہیں کون تھے، بلحال مجھے تو خیر نہیں پتا، وہ تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کوئی مفتی ہے، پتہ نہیں کون تھے۔ اچھا ہاں، جس طرح کا ان کا علم تھا وہ تو کچھ لگ ہی نہیں رہے تھے مجھے، مفتی کیا ایک طالب علم ہی نہیں لگ رہا تھا مجھے تو۔ اچھا اچھا پھر وہ بات یہ گئی تو انہوں نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ مطلب کہ شیطان سے تجبیہ دے رہے ہیں آپ ان کو، کہ شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے رسول بھی ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر اس میں کچھ بات آگے بڑھی تو آپ نے کہا کہ آپ صحیح نطفے سے نہیں ہیں، اور
उन्होंने फिर कुछ कहा, फिर आपने उन्हें कुछ कहा कि आप देवबंदियों की मेहनत का नतीजा है, तबलीग वालों की नतीजा है, ऐसी कुछ बहरहाल कहा। तो तो ये आप जिससे बात कराना चाहें करा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ठीक नूर है। भाई आप मेरी बात हाँ समझे। मैं जी। ये कहना चाह रहा हूँ कि फोन पे ना बात सही नहीं रहती है असल में। अरे तो आमने सामने बात करा दो भाई, जी हम जी कब जी कह जी रहे हैं, जी, वही तो मैं हम चाहता कब हूँ। कह रहे हैं, हमारे आलिम भी तैयार हैं, आपके आलिम भी जी जी, तैयार हैं माशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपको भी अच्छा इल्म है, तो आप एक नहीं ऐसा करें कि मेरे, ये कोई जरूरी थोड़ी है मैं ही बात करूं। हाँ हाँ कोई भाई। भी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हैं? आप बिल्कुल आलिम साहब ये को लेकर जमात का आइए। मसला है ना, आप भी अहले हदीस बिल्कुल हो, हम भी बिल्कुल अहले सुन्नत से हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारे बड़े रामपुर में खुद मौजूद हैं तो अफसोस फिर की बात तो ये, इंशाल्लाह। अफसोस की बात तो यही है कि कोई बड़ा आता ही नहीं, पता नहीं क्यों। कौन रामपुर कहता है में बड़ा नहीं आता? रामपुर शहर के अंदर क्या बरेलवी मसलक के आलिम नहीं है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता, मैं हमारे पास नहीं आता। तो आप तैयार कीजिए, हम इंशाल्लाह अपने देखिए मैं आलिम को बताऊं, तैयार अरे करते हैं। नहीं, आलिम को तैयार करने की जरूरत ही नहीं भाईजान। पता है आपको, आपने बताइए। आपने बुढ़िया की दुकान का एक नाम सुना होगा, रामपुर में बुढ़िया की दुकान का एक मोहल्ला है, बुढ़िया की दुकान, थाना टीन यार पे मुझे नहीं मालूम, हाँ थाना है। टीन तो देखा, थाना टीन तो थाना टीन देखा है? थाना टीन देवबंदियों का पे एक मोहल्ला है। मोहल्ला है, थाना टीन पे एक मोहल्ला है बुढ़िया की दुकान। अच्छा वहाँ एक मस्जिद है अहले हदीस की। अच्छा अच्छा ठीक है। वो मस्जिद, मस्जिद के ही अंदर एक ऑफिस है। अच्छा। अहले ऑफिस में, हदीसों का। जी जी ऑफिस है, और ऑफिस में ही वो आलिम हर वक्त बैठे हैं। वहाँ उनको कहीं लेके जाने की हम जरूरत ही नहीं है, तो बैठे हैं। अरे तो और हम वो क्यों पता, जाएंगे वहां? सुनिए आप भी सुनिए तो, निकल के आओ, हम भी निकल के आए, नहीं हमारी असल में हमारे ऐसा है पास ये ना, आपकी रिकॉर्डिंग। ना ना, सुनिए सुनिए, देखिए हमारे पास आपकी आवाज टैप हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। जी जी, आप किस टॉपिक पे बात कराना चाहते हो अपने आलिम से, आप ना ना, अपने मैं ये आलिम कह को रहा रटा हूँ लो। आप, नहीं ऐसा है ना, मेरी बात सुनिए। देखिए उनका एक टाइम होता है, अभी रुको। वो सुबह अब जैसे रमजान चल रहे हैं, तो देखिए रमजान में वो तुम्हारा भी बैठेंगे। एक टाइम, तो ईद बाद जो है आप अपने आलिम को तैयार कर लो, ठीक है, जब तक रट्टा भी मार लेंगे। नहीं नहीं, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फुर्सत नहीं हमारी है तरफ उनको। से सुनिए सुनिए, जी, हमारी तरफ से हमारे हजरत मुफ्ती फैजान साहब रहेंगे, ठीक है। फैजान साहब ये हमारे जो लाल कबर पे रहते हैं। जी 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 ठीक है। अगर उन्हें वक्त नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम दूसरे का इंतजाम करेंगे, कोई नहीं होगा, ठीक है। यार तो हम तो अल्लाह के फैजान साहब फजल के, करम से। मेरी बात तो सुने आप नूर साहब, हम तो फैजान बताइए। साहब के घर पे भी गए हैं, वो तो उन्होंने तो हमसे बात ही नहीं की, हम तो घर पे गए उनके। तो शाहिद मियां मतलब के बेटे को, तो शाहिद मियां के जो बेटे साहब हैं, उनके बेटे, उनकी तो बात कर रहे हैं आप। उन्हीं की लाल बात कबर कर पे, रहा हूँ, जो उन्हीं की लाल बात कबर, कर जो रहा हूँ। लाल मस्जिद पे रहते हैं। तो मतलब बात किस अंदाज में नहीं करी, तुम मुनाजरा करने गए थे आप? मतलब उनसे कुछ सवाल और जवाब करने के लिए गए थे हम। तुम ठीक, कुछ सवाल कुछ जवाब ही कर सकते हो। कुछ हमसे उनसे कुछ बातचीत मेरे करने के लिए गए भाई थे, लेकिन आप उन्होंने लोग उन्होंने बात सुनो नहीं करी। सुनो, आप मुनाजरे के लिए मुझसे कह रहे हो ना, मैं मुनाजरे के आप लिए थोड़ी कह रहा हूँ मुनाजरे के लिए भाईजान, अपने मुनाजिर को तैयार कर लो, मैं मुनाजरे की बात ही और नहीं कर एक रहा हूँ। टॉपिक रख, जो टॉपिक तुम्हें रखना हो, जिस टॉपिक पे बात कराना हो वो टॉपिक मुझे बता दो, बात खत्म हो मुनाजरे गई। मुनाजरे की बात थोड़ी कर रहा हूँ, फिर सिर्फ देखिए देखिए, बातचीत, तबादला ख्याल। तबादला कि भाई ख्याल। आपका आपका मसला सुनिए ये सुनिए, है, हमारा जब बात ये है, हम इस एक तरह मिनट एक मिनट, की। आप लोगों के बुजुर्ग जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने से ना समझे, तो आप आज हमारे समझाने से क्या समझ सकते हो? हमारे बुजुर्ग कौन से? समझ जाओ अब मैं क्या तुम्हें नहीं डिटेल में लेके जाऊं। आप कम से कम हवाला दे, हमारे कौन से बुजुर्ग हैं? मुनाफिकीन, अच्छा, मुनाफिकीन, कुफार, मुशरिक। मैं तो तो सीधा मतलब सीधा बोल रहा हूँ, आप रामपुर के रहने वाले हो, मैं भी रामपुर का यहीं का रहने वाला हूँ, नहीं, है ना सर। आपका मतलब कहने का ये है कि जो मेरा कहने का एहले हदीस मतलब ये होते है हैं। कि एक मिनट, आपका नाम सिर्फ अहले हदीस है, जी जी जी, ना तो आप हदीस को जानते हैं, अच्छा ना आप हदीस के अहल हैं, अच्छा ठीक है। ना तो आपके पास हदीस है, ना हदीस के अहल हैं, ना आप कुरान और हदीस को मानते हैं, ठीक है। आप सिर्फ अच्छा। उस चीज को मानते हैं जो आपके बुजुर्गों ने बता दिया। मतलब आप अगर आलिम हैं, आप आलिम हैं या गैर आलिम हैं? नहीं नहीं, मैं तो एक तालिब इल्म भी नहीं हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा था आपकी आपकी बातचीत हमसे करा दूं। अरे भाई मैंने क्या कहा, देखिए, जब हमारे यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, हमारे मौजूद हैं, तो छोटों को वहां कदम रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम वहां कदम रखते हैं जहां हमारा कोई नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं तो ये देखता मैं हूँ आपसे कि कह रहा हूं, अच्छा एक मिनट और, क्या छोटा सा एक कुछ मालूम कर लूं आपसे, जी जी छोटा सा बताइए, सवाल। जी 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 जी, मुझे आप पता मेरी होगा तो मैं ऑडियो बता सुनते दूंगा। रहते हैं, जी जी, सुनते रहते हैं या कभी कभार सुनी है? नहीं नहीं, ऐसा है कि मैं उनकी जमशेद साहब जो हैं वो, कादरी चलिए साहब, अच्छा छोड़िए, अच्छा छोड़िए, बात लंबी हो जाएगी। मैंने तो छोटी एक सी दो मेरी, वीडियो सुनी है, अच्छा ऑडियो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कुरान और हदीस के मानने वाले हैं ना? जी जी जी, बिल्कुल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं ना? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना?
جی माशाअल्लाह। कुरान और हदीस जी इसका जो मानने वाला होगा जी। वो कभी भटकेगा नहीं, अच्छा। जी है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही है ना? जी जी बिल्कुल। मगर आपके जो बुजुर्ग हैं जी वो शरीयत के खिलाफ ही बात करते हैं। जो आपके बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, ये जो दीन आया हम तक वो स्टेप बाय स्टेप आया है। मतलब आप जो ये आया है कह कि रहे नहीं हैं कि आया? हमारे एक मिनट, बुजुर्ग, एक हमारे पहले बुजुर्ग हमारी कौन बात से हैं? सुनिए। आप उनका नाम तो बताइए, बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग कौन से? मैं कह रहा हूँ दीन आपको डायरेक्ट मिला है या किसी इंसान के जरिए मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बात समझाना चाह रहा हूँ। हम्म। दूसरी बात, मैं ये आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक जी है, जी बताएं। कि जी। आप ये बताइए कि गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं और क्या क्या हैं, बस इतना बता दीजिए। अच्छा, गुस्ल में कितनी सुन्नतें, कितने और क्या फर्ज क्या नहीं है? कह रहे हैं? नहीं नहीं, फर्ज की बात ही नहीं की मैंने अभी। फिर क्या? मैं सिर्फ सुन्नत पूछ रहा हूँ। हम्म। आप तो सुन्नत को फॉलो करने वाले हो, जी जी। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो हम्म। गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं और क्या क्या हैं, बस इतना बता दीजिए आप। भाई देखें, जितना मुझे पता है जी मैं उतना आपको बता देता हूँ। जी जी जी। गुस्ल के अंदर 3 तो फर्ज है, ठीक है? अच्छा अच्छा, जी जी 3 फर्ज है जी। और बाकी सब सुन्नतें हैं। अच्छा अच्छा, कितनी सुन्नत हैं? ठीक है। गुस्ल के अंदर जब हम जाते हैं तो पहले, हदीस जब से हम बताना। अंदर जब हाँ, हम अंदर हदीस। जाएंगे तो जी, हम दुआ पढ़ के घुसेंगे अंदर। चलिए ठीक है। ठीक है, घुसेंगे मतलब सुन्नतें अपने। गिनवाइए आप मुझे, सुन्नतें क्या हाँ, क्या? वो ये सब सुन्नत, अच्छा ये अच्छा, सब जो हम बाथरूम में आ रहे हैं ये। कितनी है? अब ये मैं कोई मैं गिन के नहीं बता रहा हूँ कितनी है, मैं आपको नहीं बस नहीं, वो वैसे तो बता रहा हूँ। बताना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि क्या क्या है जो हम नहीं करते नहीं, हैं। सुन्नतें मुझे ये बताइए कि इतनी सुन्नतें हैं बस। 10 हैं, भाई 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 1 है? देखिए, जो हम वजू में करते हैं, जी। जैसा हम वजू करते हैं वैसे गुस्ल होता है। ठीक है। नहीं, उसमें वुज़ू बस अलग फर्क, तरीके से उसमें होता है, गुस्ल देखिए, अलग इसमें तरीके से होता है। इसमें सिर्फ इसमें कुल्ला करना, कुल्ली करना और नाक में जो पानी डालना, इसमें ये फर्ज है। और ऊपर पूरे जिसमें पानी बहाना, ये 3 चीजें इसमें फर्ज है गुस्ल में। मैं इसके पूछ रहा अलावा हूँ जो भी है वो सब भाईजान, सुन्नतें हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं और क्या क्या हैं, बस ये पूछना चाहता हूँ। भाई मैंने आपको ये बताया कि इसके अलावा जो भी कुछ हम करते हैं सब सुन्नतें हैं। भाई, कुछ तो अब होंगी ना? मुझे गिन के नहीं पता कुछ। मुझे क्या है। अच्छा जैसे कि मैं अच्छा, बताऊं, आप 2 जैसे मिनट के चेहरा लिए, धोना, 2 मिनट के लिए, बस मसा करना सर का, एक मिनट, एक पैर मिनट, एक धोना, मिनट, एक मिनट, कोने तक भाईजान, हाथ देना, ये सब भाईजान, सुन्नतें हैं। ओ बड़े भाई, ये तो है सुन्नत, और क्या? बड़े भाई, हमारी बात जी सुन जी बताएं। लीजिए ना। जी जी बताएं। देखिए, चलिए, आपने ये खुलासा कर दिया कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मगर आपके बड़ों को ज़रूर होगा इस चीज़ का इल्म। बिल्कुल बिल्कुल होगा इल्म कि होगा। नहीं? बिल्कुल आप होगा। 1 मिनट के लिए ज़रा लाइन पर ले लीजिए, नहीं नहीं, ऐसा है, कॉल मत काटना। लाइन पे लेने की कोई ऐसी बात नहीं है, लाइन वाइन पे ले लेने लो, की ले जरूरत लो, नहीं। ले लो। मैंने उनको फिर बताया हम तो भाई देख कि भाई लेना मैं कि किसी को हमारे आलिम बात के कर। मुकाबले के हैं नहीं कि नहीं है। हमारे आलिम ने ए, जो बात नहीं की होगी, इसी वजह से नहीं की होगी कि मैं क्या इनके मुँह लगूँ, इनका कोई बड़ा आलिम आए तो बात की जाए। देखो देखो नूर अहमद भाई, क्योंकि हमारे बुजुर्ग मैंने जो है ना कोई। भाईजान, बड़े भाई, हमारी बात सुनिए। जी जी हमारे जो आलिम हैं, वो अपने मुकाबले के आलिम से ही जो है बातचीत करना पसंद करते हैं। छोटे अच्छा। लोगों से मुंह लगना, बहस करना, सरदर्दी करना, ये अच्छा नहीं है। आप सवालों की गठरी लेके पहुंच जाओ कि ये बताओ, वो बताओ, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, तो ये बेहतर नहीं है, हम्म, समझे? इसलिए मुंह नहीं लगाते हैं हमारे बुजुर्ग, हम भी नहीं लगाते हैं मुंह, हम भी नहीं लगाते हैं। वो तो, उनकी तो बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी हस्ती है वो, ठीक है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फैजान मियाँ के जो वालिद साहब थे ना, शाहिद मियाँ, जी। उनसे एक बार हमारी जमात के आलिम का एक बार मुनाजरा हुआ था उनके घर में बैठ के। अच्छा, ठीक है। मुनाजरा। हाँ, मतलब ऐसा था कि जी शाहिद तो मियाँ की जो कोई, आपके आपके शाहिद मियाँ बुजुर्ग, की। आपके जो जमात के हैं वो जीत गए होंगे। नहीं नहीं, जीते नहीं थे। अच्छा, वो फिर क्या हुआ? बात हुई क्या पूरी, शाहिद मियाँ ने गुस्से में वो छड़ी उठा ली थी मारने के लिए, गुस्से में। जब उनसे बात ही नहीं बनी, दलील नहीं दी गई, तो उन्होंने छड़ी उठा ली, बात ये खत्म हो गई। यार, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं सही बता रहा हूँ अच्छा आपको। आप अच्छा, अरे में आप आप यकीन अपने करेंगे बुजुर्ग नहीं को, ना। आप अपने बुजुर्ग को लाइन पर ले सकते हैं 1 मिनट के लिए? भाई मैंने उनसे ये थोड़ी कहा है कि आप मैं, अपने बुजुर्ग को देखिए, जो भी ये आपके मेरी अपनी बुजुर्ग हैं, पर्सनल बात हो रही है आपसे। उनसे बड़े मैंने जो ये थोड़ी, बुजुर्ग हैं उनको लाइन पे ले लीजिए आप। मैं इस चीज पे यकीन नहीं रखता हूँ, लाइन पे मैं फेस टू फेस बात करने में यकीन रखता हूँ। मैं इंशाल्लाह आपसे, मैं कह जो रहा हूँ, मैं आपकी फेस फोन टू पे, फेस बात कराऊंगा इंशाल्लाह। फोन पे ये होता है ना कि यार आप मेरी मैं, बात अरे सुनेंगे नहीं, कि भाई, आप मैंने तो सिर्फ आपका ये एक होता है। छोटा जायजा लिया था, एक बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल। लिया था हाँ छोटा हाँ हाँ सा। हाँ। जो दिन रात इंसान जो है उसी में मसरूफ है। हम्म। अरे, दूसरे तीसरे दिन इंसान गुस्ल कर रहा है,
बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए मैंने छोटा सा एक बच्चों वाला सवाल पूछा था, अच्छा जो कि एक छोटा सा तालिब इल्म, एक मदरसे का छोटा सा बच्चा बता देता है। भाई, मैंने तो अपने आप को, मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं कोई तालिब इल्म हूँ या क्या हूँ। मेरे मैंने भाई ना तो मैं इस मदरसे, चीज में पढ़ो भी मैं मत कभी मदरसे मेरे में भी कभी भाई। नहीं गया। अच्छा, एक और चीज भाईजान, जी जी। क्या मैंने ये कहा था वाकई जो आप, मुझे पता होगा मैं अच्छा आपको एक बता मिनट दूंगा, मैंने ये तो भाईजान, कहा था। भाईजान, हाँ। अच्छा, हम्म। क्या आप वाकई जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल करते हैं यार। वो फिर मुसलमान ही का है जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करे? फिर उसका माशाल्लाह, ईमानी मुकम्मल नहीं होगा उससे? उसका दिल ईमानी जीत मुकम्मल कहाँ है? लिया, दिल जीत लिया मेरा आपने, जाहिर सी बात है। दिल पर जीत हम, लिया मेरा आपने और ये बात हमारे कहकर। बुजुर्ग, असल में आप जो पूछ रहे थे बुजुर्ग कौन है आपके, असल में हमारे बुजुर्ग ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बाकी कोई बुजुर्ग है ही नहीं हमारा। तो फिर सहाबा भी नहीं हुए आपके, मैंने ये आपने कहा सहाबा कि, को भी छोड़ दिया। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं सुनी आपने पूरी। नहीं, मैंने गलत मैंने ये बात कहा, भाईजान, भाईजान गलत बात, मैंने ये कहा कि आपने अल्लाह के रसूल गलत सल्लल्लाहु बात, अलैहि वसल्लम गलत हमारे बात, बुजुर्ग हैं और गलत, बाकी कोई है ही नहीं। नहीं नहीं जब नहीं अल्लाह के नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो उनके सहाबा भी अच्छा हैं, एक जाहिर सी मिनट, बात है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सुनिए, भाई सहाबा के जरिए से सब कुछ पहुंचा हमें, तो हम सहाबा को कैसे बुजुर्ग नहीं कहेंगे अपने? हमारे बुजुर्ग ही वही हैं। आप खुद ही इनकार कर रहे हो, खुद ही इकरार कर रहे हो। नहीं नहीं, आपने पूरी बात नहीं सुनी ना। देखिए, आधा सच जो होता है ना, गलत पूरे बात, जिससे आधा गलत बात, खतरनाक होता है। पूरा सच यही है कि आपने कहा असल में हमारे बुजुर्ग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही, उनके अलावा कोई नहीं, आपने यही कहा था। यार जाहिर सी बताइए कहा बात था है, कि नहीं कहा था? जो नबी की सोबत में जिंदगी जिन्होंने गुजारी अपनी, क्या वो हमारे बुजुर्ग नहीं होंगे अच्छा या उनको माशाल्लाह, छोड़ देंगे जिन्होंने हम? हुजूर की सोहबत नहीं इख्तियार की, वो आपके नजदीक मुसलमान नहीं है? नहीं, मैं वो ये कह आपके रहा हूँ नजदीक बुजुर्ग नहीं है? जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत सारी जिंदगी अच्छा गुजारी, चलिए, वो एक हमारे आलिम का बुजुर्ग नाम होंगे लेता नहीं हूँ, होंगे? अच्छा लेकिन अच्छा, हमारे, माशाल्लाह, लेकिन हम जो ये लोग आपस में जो बुजुर्ग बना रहे हैं, हमारे फलां बुजुर्ग हैं, फलां फलां, ये हमारे हम इनको बुजुर्ग नहीं मानते। अच्छा एक मिनट, जैसे हम शाहिद मियाँ को अपनी जमात का बुजुर्ग मानते हैं, बिल्कुल। आपकी जमात के जो पहरेदार हैं, जो आपकी हाँ जमात को फरोग देते चले आए हैं, हाँ। जिनके जरिए से आप तक ये जमात पहुंची, उनको जी भी मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। हम तो जो जिस आलिम से हम बैठ के बात करते हैं या जिनके हम दर्स सुनते हैं, बैठ के बात करने का मतलब नहीं है भाईजान, बात को समझो यार, आप इतनी फिर मोटी क्या, आप बात नहीं समझ रहे हो। अरे फिर क्या कहना है? हम तक जो अहले सुन्नत वल जमात के अकायद पहुंचे, जी जी जो जी। अहले सुन्नत वल जमात में आलिम हैं, बुजुर्ग हैं, हम्म। हम उनको अपना आलिम, अपना बुजुर्ग मानते हैं, अच्छा। ठीक है, समझ रहे हैं? जी जी जी, जैसे आला इसी तरह आला हजरत आप साहब। भी, हाँ हाँ, आला हजरत का नाम ले अच्छा लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे आला हजरत तो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी शान है उनकी। जी 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 मैंने जी शाहिद मियाँ का ही नाम ले दिया, जी जी मैंने शाहिद मियाँ साहब का ही नाम ले दिया, जी जी। ये हमारे बुजुर्ग हैं, अच्छा। शहर रामपुर के, ठीक है। जी जी जी। इसी तरह आपके भी बुजुर्ग होंगे, जिनके जरिए से आप तक अहले हदीस जमात पहुंची, आप अहले हदीस जो है बने, आप अहले हदीस को फॉलो करने लगे। मगर एक हम्म बात और बताऊं, हम्म। आपके बताइए। दादा परदादा हम्म। वो अहले हदीस नहीं होंगे, वो यकीनन अहले सुन्नत ही निकलेंगे। ना ना, कोई नहीं थे, हम सब बरेलवी थे। आपने खुद इकरार कर लिया ना, हाँ, मैं कहता रहा हूँ भाई। आप भी पहले बरेलवी थे? बिल्कुल बिल्कुल। अरे 8 साल, तकरीबन माशाल्लाह, 8 साल से पहले तक मैं बरेलवी था। अरे माशाल्लाह यार, हाँ, आपको तो मुझे आगे की दलील ही देने नहीं पड़ी। 8 साल से पहले तक मेरे बाबा अब्दाद आज भी मेरे एक भाई, मेरे घर में एक भाई और मेरी माँ आज भी वही है। अच्छा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। अच्छा, जी जो मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था ना, वो रह गया, जी 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 अब ये इधर का नया टॉपिक चढ़ गया। जी जी जी। बहरहाल चलो छोड़ो, ये तो हो गया, क्लियर हो गया इधर, हम्म जब आपने खुद ही कह दिया तो। हम्म। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे इस जमात के जो बड़े बानी हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, जी। उनका नाम मालूम है आपको? यार उनका नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं याद दिला देता हूँ, हाँ इंशाल्लाह जल्दी बिल्कुल। याद आ जाएगा। उनकी, मैंने सुना वो कोई भोपाल के थे, वो नाम उनके जहन में नहीं है मेरे समय। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। फिर कौन है? इब्न अ, तैमिया साहब? कौन सा, और कौन से? अरे वो तो बहुत पहले की बात है। फिर कौन है? इंडिया में जो ये वहाबियत फैलाई है, जो अहले हदीस जो जमात फैली है, जी जी जी। वो मौलाना इस्माइल देहलवी के जरिए फैली है। मौलाना इस्माइल देहलवी। हाँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो देवबंदी तो नहीं ये थे कहीं? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के अकीदों से मुतासिर हुए अच्छा। और उनकी किताब तौहीद का मुताला किया, और जो उसमें बातिल अकायद थे उसको मतलब अपने अंदर उन्होंने लिया। ना ना, मैं ये ठीक है, पूछ रहा हूँ कि मैं जड़ बुनियाद, मौलाना सुनिए तो, इस्माइल देहलवी जो वो अहले हदीस से वाकई है, देवबंदी तो नहीं थे कहीं? क्योंकि बरेली लोग देवबंदियों को भी वहाबियों को भी देवबंदी समझते हैं ना वो। देखिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, जी। मैं पूरी हिस्ट्री बता सकता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम्म। मैं पूरी हिस्ट्री बता सकता हूँ। ये जो इस्माइल देहलवी साहब है ना, जी 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 देवबंदी और वहाबी यानी अहले हदीस, जी जी जी। ये दोनों के आबा व अजदाद हैं।
اچھا یعنی یہ آج کے وہابیوں کے دادا ہیں، اچھا اچھا اور ان کے یہ دونوں بیٹے ہیں، یعنی وہابی اور دیوبندی، سلفی اچھا غیر اچھا مقلد اور جی 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 مقلد دیوبندی. جی جی ایسا کر کے بات آ گئی ہوگی سمجھ میں بھائی جان؟ جی 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 سمجھ گئے نا؟ جی جی پوری ہسٹری بتا سکتا ہوں آپ کو ایک لفظ کھول کے. جی جی اب ان کی جو کتابیں ہیں جیسے تقویۃ اچھا الایمان ہو گئی، صراط مستقیم ہو گئی، یا یکروزی ہو گئی، یا اور دیگر کتابیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ہے دیوبندی اور وہابی عقیدے کو ان سے جو ہے فروغ ملا ہے، یعنی اچھا ان سے پلا بڑا ہے، ایسا کر کے مانیے، ہے ہوں نا. پھر جیسے وحید الزماں حیدرآبادی حیدرآباد کے ہیں، اور یہ صدیق حسن بھوپالی ہیں، وحید الزماں حیدرآبادی، اور یہ کیا نام ہے مولانا رشید احمد گنگوہی، اور یہ یہ تو مولانا دیوبندی ہے، اشرف علی. میں سب یہ تو بتا رہا ہوں یار، میں نے کیا کہا مولانا یہ رشید احمد گنگوہی دیوبندی ہے یہ تو. میں نے کیا کہا کہ یہ ان کے دادا ہیں، اچھا آبا و اجداد ہیں، میں نے بتایا نا. تو میں بتا رہا ہوں، میں یہ پہچان بتا. تقویۃ الایمان بھی کتاب بھی دیوبندیوں کی ہے، یہ ان کی ہے ارے غیر جناب مقلدوں کا ہے. تقویۃ الایمان جو ہے وہ اسماعیل دہلوی صاحب کی ہے. اچھا اسماعیل دہلوی صاحب جو ہیں اس کتاب کے رائٹر ہیں. اچھا ہاں مصنف ہے یعنی اس کے. مصنف ہیں، اچھا ٹھیک ہے. ہاں، اور یکروزی کے بھی یہی مصنف ہیں، اچھا صراط مستقیم کے بھی یہی مصنف ہیں. جی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو واقعی حضور سے محبت ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے یار ابھی بالکل تھوڑی ظاہر دیر سی پہلے. بات ہے یار، بالکل. اور ماشاء کیا. اللہ، آپ نے ماں اور باپ بھائی سے بھی محبت ہوگی ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم سب بھائی جان. نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو کیوں پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے ہاں پڑھ رہے ہیں پھر. جی جی جی. آپ کو پھر اپنے والدین سے بھی محبت ہوگی، اچھا ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہمیں اپنے والد سے محبت ہے، اچھا یہ آپ کا والدین سے. یہ آڈیو آپ میرے پاس جو ہے آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں اس یار، کو اس میں ہمیں لوگ اس سے سنیں پڑھنا. گے، دنیا والے سنیں گے انشاءاللہ، اور رامپور کے لوگ بھی بالکل سن لیں گے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل بالکل ڈالیے آپ تو. جی جی جی. تو آپ کے والدین کے لیے میں کوئی کچی بات کہوں کہ آپ برداشت کر پائیں گے؟ بھائی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے، نہیں دل کر سے پائیں گے. بتانا، یقیناً دل سے بتانا، ایسے نہیں کہنا نہیں کہ میں یار نہیں، کوئی بھی یار کیسے برداشت کرے گا اپنے والدین کے لیے کوئی نازیبا بات، نہیں کرے گا کیسے نا، برداشت. بالکل ظاہر سی بات ہے، نہیں کر سکتا. کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ بالکل تو نہیں کرے کیا، گا. میں کہہ رہا ہوں ایک چھوٹے سے چھوٹا کمزور انسان بھی ہوگا ہاں نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ بھی برداشت نہیں کرے جس سے گا، عقل شعور ہوگی وہ بالکل برداشت نہیں کرے گا. بالکل برداشت نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ محبت کا تقاضا. بالکل بالکل اگر واقعی آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے بالکل تو آپ ایک لفظ برداشت نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے. اور اگر محبت نہیں ہے تو کوئی لاکھوں گالی بکے، کوئی لاکھوں برا بھلا کہے، آپ کے سر پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ بالکل نہیں پڑے گا. کچھ نہیں پڑے گا اگر نا. ہاں بس جس کے اندر غیرت ہوگی وہ ضرور کرے گا، جس کے جو بغیرت ہوگا وہ نہیں کر پاگا. ماشاء اللہ، کیا بات ہے یار حضرت. بالکل ظاہر سی بات ہے، بے غیرت مند تو کرے گا نا اس بات کا احساس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جس کا جو ہے ایمان کا جنازہ نکل گیا وہ رسول پاک کے لیے برا نہیں مانے گا. بالکل. میری بات سمجھتے رہنا. ہاں ہاں ہاں، اس کا اندر اگر میں ایمان یہ مرا ہوا ہے، کہوں، صحیح بات. ہاں، جیسے مثال کے طور سے آپ ہیں، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، جی 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 درود شریف پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بالکل پڑھتے. پڑھتے ہیں نا. بالکل. یہ کس پر پڑھا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا جاتا ہے، اور اور ان کی آل پہ. آل پہ. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. نبی اور آل نبی پر جب تک درود نہ بھیجو، بالکل ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ نماز نہیں ہوگی. بالکل. اگر نماز بھی حالانکہ نہیں ہوگی تو دعائیں بھی حالانکہ قبول نہیں ہوں گی ہماری. پہلے سن لیجئے، حالانکہ یہ سنت ہے، بالکل. مگر یہاں عقیدت کا مسئلے پہ انہوں نے وہ بات کہی ہوگی کہ جب تک آپ نبی اور آل نبی پر نہ بھیجو درود، سمجھے، تو وہ اس نسبت سے انہوں نے کہا ہوگا. مگر کیا آپ تشہد بھی پڑھتے ہیں؟ بالکل پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. اگر یار تشہد ظاہر نہیں سی پڑھی بات ہے، تب جب بندہ نماز نہیں پڑھے گا تشہد تو پڑھے گا ہی، نماز پڑھے گا، ظاہر سی بات. جو نہیں، نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی میں یار. ایک اس میں وضاحت کروں گا، جی جی، جو میں اس نہیں میں پڑھے گا اس وضاحت کی کروں گا. نماز ہی کہاں ہوگی پھر. تشہد پڑھنا واجب ہے، بالکل بالکل. ٹھیک ہے. جب تک تشہد نہیں پڑھیں گے، تشہد چھوڑ دیا تو سمجھ لو نماز نہیں ہوگی، جان بوجھ کے چھوڑا تو. اچھا. ہاں. اچھا، اس تشہد میں ایک لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا. اچھا. ہاں. جیسے آپ مان لیجئے، مجھے پہلے یہ بتائیے آپ، جیسے اسماعیل دہلوی صاحب ہیں،
دیوبندی اور وہابی یعنی سلفی غیر مقلد لوگ اچھا یہ دونوں کے بزرگ ہیں, دونوں یار ان کو اپنا نور بزرگ احمد بھائی, مانتے میں ہیں. ذرا آپ کو تھوڑا سا روکوں گا بس ذرا سا. بتائیے بتائیے. ایسا ہے, مجھے 1 بجے نا بچوں کو لے کے آنا ہوتا ہے, ارے یار بات. ٹھیک ہے؟ نہیں یہ نہیں آپ نے سوچا کہ میں فون کاٹ کے بھاگ رہا ہوں یا رائے ہاں. فراغ اختیار کر رہا ہوں, اصل میں ہوں. مجھے 1 بجے دیکھو, میں بالکل جھوٹ میں بات نہیں کرتا ہوں, بالکل نہیں میں نہیں نہیں, جھوٹ نہیں وہ تو خیر کوئی بات نہیں ہے, بولتا. مگر میں آپ کو کیونکہ یہ اصل میں چلو ایک ایسا ہے لفظ نا, سن لو میری نہیں بات, میری میں بات سنیے, یہی مکمل کرتا ہوں اپنی بات کو. میں آپ کو بتا دوں اپنی میں جی. ایسا ہے کہ میں یہاں نا ضلع جج صاحب کی گاڑی چلاتا ہوں, تو اچھا اچھا, ان کے بچوں کو 1 بجے لے کے آنا ہوتا ہے اسکول سے. کوئی بات نہیں ہے بھائی جان, اب 1 بج کے 5 منٹ 5 منٹ زیادہ ہوگا. میرا مقصد آپ کی اصلاح ہے. بالکل, میں آپ کو فون, آپ سے میں میں بعد کچھ میں فون جاننا کروں چاہتا گا ہوں, آپ کو. آدھی ادھوری بات چھوڑ کے مت جاؤ بس. جی 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 جی, ہاں, چاہے آپ بچوں کو بٹھا نہیں لو. آپ یہیں سے اسٹارٹ کرنا, کوئی مسئلہ نہیں, میں بھی آتا ہوں, بچے کو لے کے آتا ہوں, میں یہیں سے بالکل فری بس ہو ہو جاؤں گئی گا پھر. میری بات, ہو گئی میری بات کلیئر. ہاں بتائیں. یہ مولانا اسماعیل دہلوی صاحب جو ہیں دیوبندی اور وہابی دونوں کے بزرگ ہیں, آپ ان کو اچھا مانتے ہو کہ نہیں مانتے, بس اتنا اچھا, بتاؤ. مولانا اسماعیل دہلوی صاحب, ہاں, یہ سلفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں, اچھا اور یار جو مجھے پوری اہل حدیث جماعت پھیلی ہے وہ انہی کے ذریعے پھیلی ہے. تو بخود یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مولانا آپ کو اسماعیل کچھ دہلوی پتا صاحب بھی جو ہیں, نہیں ہے, آپ کو کچھ پتا بھی نہیں ہے مولانا بھائی جان, اسماعیل آپ دہلوی بھٹک صاحب گئے ہو. مولانا اسماعیل دہلوی صاحب جو ہیں یہ کوئی بزرگ ہیں کسی کے, دیوبندی یہ کے یا جس کسی کے. جماعت میں آپ ہونا اس کے بانی ہیں. اچھا اسماعیل دہلوی صاحب, مولانا اسماعیل دہلوی. جی 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 جی, اچھا ہاں اس کے بانی ہیں یہ انڈیا کے. اچھا اچھا میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے انڈیا کی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ کتاب التوحید کا عقیدہ یہاں انہوں نے پھیلایا ہے, وہابیت یہاں انہوں نے پھیلائی ہے. اچھا ٹھیک ہے, جی, اچھا ہاں. جو آپ اچھا گاڑی کی آواز آ رہی ہوگی آپ بھائی کو, جان, آ رہی وہ تو مجھے آ رہی ہے, سب کچھ آ رہی ہے, ہاں مگر ہاں یہ ہاں, لاسٹ پوائنٹ تھا بھائی. بس نہیں, چلو میں سن رہا ہوں آپ کی بات, اچھا میں اچھا, ہاں ماشاء گاڑی لے اللہ کے نکل گیا, ماشاء گاڑی لے اللہ. کے نکل گیا, میں سن رہا ہوں آپ کی بات, رسول سن رہا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. ہوں. ہاں یہ بات تو سنی ہے ایسا میں نے, سنیے. ہاں یہ سنی ہے میں نے بات. اچھا اچھا, کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال لانا اسی طرح ہے کہ نا معاذ اللہ گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر, اور چاہے زنا کا بالکل, خیال آئے, چاہے کسی اور بری چیز کا خیال آئے, چلے گا, بہتر ہے؟ یہ تو بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے, یہ کسی کا مان بھی ہے, لیا آپ نے, تسلیم کر لیا؟ بالکل چاہے جو بھی کہے وہ. ماشاء اللہ. یہ وہابی جماعت کے لوگ اسی کتاب کو فالو کرتے ہیں بھائی جان, تقویۃ الایمان کو. ارے اور بھاڑ میں کتاب جلانے کے لائق اور ہے, کسی میں کتاب کو نام جلا بتا رہا دو ہوں کوئی کتاب. بھائی جان میری ادھوری بات ہے. تقویۃ الایمان کو, صراط ہاں مستقیم کو, ہاں, یکروزی کو, اور جتنی بھی دیگر ان کی کتابیں ہیں, یہ وہابی اہل حدیث غیر مقلد جن کو کہا جاتا ہے, یہ اسماعیل دہلوی صاحب ان کے بزرگ ہیں. اچھا اچھا, جی, اور ان کی یہ کتاب ہے جو صراط دیکھیے مستقیم ہے, جس میں یہ عقیدہ لکھا گیا ہے. دیکھیے اب بھائی نور بتائیے. احمد, دیکھیے نور بھائی, اگر کسی نے بھی عقیدہ لکھا ہے, ہاں کسی کا بھی عقیدہ ہے, ہاں, وہ 1 نمبر کا جاہل آدمی ہے سمجھ لو. ماشاء وہ اللہ چاہے کوئی سبحان بھی ہو, اللہ. چاہے وہ اب دیوبندی مجھے کا یہ عالم ہو یا بتائیے, اہل حدیث کا عالم ہو, میں ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں. جس کا بانی ہی راہ راست سے ہٹا ہوا ہے, صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے, تو کیا اس کے ماننے والے صراط مستقیم پر ہوں گے بھائی جان؟ آپ سے جاننا یار چاہتا ہوں. بس اب دیکھیں, یہ بات مت کہیے, انہوں نے جو کرا وہ میں نے تو پہلے یہ اظہار نہیں بیداری کر چلے دی گا ان میرے سے, دوست. اچھا ایک چیز میں نے اور, ان سے اظہار بیداری کر دی, وہ جائے آپ بھاڑ میں, ان کی کتاب جائے بھاڑ میں, ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں. آپ وہ گاڑی چلا رہے اپنے ہیں, لکھنے کے اور اپنے اس عقیدے کے ذمہ دار خود ہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, بالکل بالکل, جتنے لوگ آپ کی گاڑی میں بیٹھے آپ ان کے ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ میں بالکل ذمہ دار ہوں, ان کی گاڑی چلا رہا ہوں بھائی, آپ میری کے ذمہ اوپر داری ہے ان بھروسہ, کی. آپ کے اوپر بھروسہ کر کے وہ بیٹھے ہیں کہ گاڑی میں نہیں ہاں ہاں ہاں, بالکل بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بالکل, آپ گاڑی کہیں ٹھوک دو, گڈھے میں جائے, تو ساروں کو چوٹ لگے گی کہ نہیں؟ بالکل لگے گی. لگے گی نا, ہاں ان کی جان خطرے میں پڑے گی نا. بالکل پڑے گی. اگر کسی گاڑی کے نیچے گھس گئے, یا کوئی گاڑی سے مطلب ٹکرا گئے, گاڑی نے کئی پلٹے کھا لیے, تو کتنی بھی موتیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتی ہے. ارے یہاں تو ہم کسی ایک بد مذہب کے پیچھے چل کے اپنا ایمان ہی گنوانے کے لیے مطلب چلے گئے. بتائیے بھائی جان, یار یہ کتنا ہمارا بڑا تو خطرناک نہیں, ایکسیڈنٹ ہے, مطلب میں نے تو جس نے ہمیشہ اپنا یہ ایمان سنا ہے کہ برباد. یہ تو دیوبندیوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ سب باتیں, میرے ہمارا دوست, کوئی عالم اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے یار. میرے بھائی, اچھا یہ بتائیے, نزول الابرار کس کی کتاب ہے بتائیے, جس کا نام ابھی آپ لے رہے تھے, وحید الزماں حیدرآبادی, کہ وہ وہاں کے رہنے والے ہیں. وحید الزماں حیدرآبادی کو تو آپ جانتے ہو گے نا؟ ارے میں کہہ رہا ہوں, میں ان لوگوں کو نہیں جانتا ہوں, کون ہے یہ وحید الزماں, مجھے یار نہیں میرے پتا. دوست, آپ دیکھو میں بتاؤں, آپ ان کے بھولے پن میں آ گئے. آپ جیسے وہ کہتے ہیں نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جی 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 جی, بڑی میٹھی جو ہے بولی سے مارتے ہیں وہ,
اور آپ کا ایمان برباد کرنے کے لیے آپ کو حلال کر دیا انہوں نے. اگر آپ انہوں نے نے بھی ان کوئی کا ایسی، عقیدہ بغیر جانے آپ ان کے پیچھے ہو گئے صرف انہوں نے کائے کی بھی، وجہ سے کہ میں پھر بھی آپ میٹھی. سے بات کروں گا، اگر انہوں نے بھی کوئی ایسی بات لکھی ہے اپنی کتاب میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا تو آپ کو. وہ بھی ٹھیک ہے, میری طرف میرا سے جائے. مقصد آپ کی اصلاح ہے. میرا مقصد آپ کی اصلاح ہے. ٹھیک ہے, ہاں, میں آپ میں کی صرف، اصلاح کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں بھائی جان. میں اگر میرا عقیدہ ایک رکھتا لفظ, ہوں، میں نور بھائی میں جی عقیدہ رکھتا ہوں حدیث پہ اور قرآن پہ، بس نبی کی بات پہ اور اللہ کے فرمان پہ. مجھے ان کتابوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، سیدھی سی دیکھو, بات. یہی کہہ کر یہی اگر بات کہو گے میں تو بخدا نہیں ان سدھر کتابوں کو پاؤ گے. مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیا پڑی؟ جب قرآن حدیث ہمارے پاس ہے تو یہ سب کتاب لکھنے کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ لوگ کیوں اچھا لکھنی ایک کتاب ہے؟ منٹ, اچھا ایک منٹ, 12 بجے کتاب لکھنے والے. قرآن کو مانتے ہو؟ بالکل بالکل. قرآن میں پہلے پارے میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. آپ کو اس کا مطلب آتا ہے؟ نہ مجھے نہیں آتا ہے، آپ نہیں بتائیں. آتا نا. دیکھو ایک بات بتاؤں یار بھائی جان, سب سے بڑی بات کہہ دوں, جی 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 سب جی سے بڑی بات, اور جی میرا جی کوئی ایک لفظ اگر آپ غلط ثابت کر دو جی تو جی میں جی 10,000 روپے انعام کے دوں گا. جی بتائیں. دیکھو پہلی بات, جو اہل حدیث جماعت میں ملتے ہیں نا, جی جی جی. زیادہ تر بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں, اچھا. یا پھر انگلش میڈیم جی ماسٹر لوگ, ٹھیک ہے, یا پھر جی جی بالکل ان پڑھ لوگ, انگوٹھا ٹیک لوگ. جی جی یعنی کوئی سنی عالم آپ نے اس جماعت میں نہیں دیکھا ہوگا, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو. سمجھے بھائی؟ جی جی. زیادہ تر کام کرنے والے مزدور لوگ, ٹھیلا اصل میں چلانے یہ سب والے یار، لوگ, یہ سب لوگ بریلوی بھی چھوڑ کے آتے ہیں نا، چکر یہ ہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا اپنے عقیدے کا. ہاں. آپ کو اب بھی نہیں معلوم ہے اپنے عقیدے کا. رامپور میں یقین کریں کہ پہلے صرف دو چار ہی اہل حدیث تھے بس جنہوں نے ارے یہ کہا. یار میں, اب پتہ ہزار کی تعداد میں ہو گئے. ارے اچھا, ہزاروں کی تعداد میں عالم کتنے ہیں یہ بتاؤ ذرا. عالم تو تقریباً ایسے ہوں گے، شاید رامپور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، 6-7 عالم, عالم ہوں گے. عالم کتنے اہل حدیث بنے ہیں 6-7 ہی رامپور کے؟ عالم ہوں گے بس. رامپور کے عالم اہل حدیث بنے ہاں ہیں. ہاں 6-7 عالم ہے بس رامپور میں. ان عالموں سے سب کو ایک بار میں اکٹھا کر لو, انشاءاللہ ہم بات کریں گے, ہماری جماعت کا عالم بات کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں سے دو تو سعودی عرب چلے گا یار، سعودی عرب سے چلے گا دو تو. دیکھو میرے بھائی, مال کا لالچ یا کسی بھی چیز کا لالچ ڈبا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لالچ کی بلا بہت بری ہے جی جی ہے نا. بالکل بالکل صحیح بات. دیکھو آپ کم علم ہو, جی جی آپ کو دینی معاملات میں زیادہ علم نہیں, تجربہ نہیں, بالکل نالج بالکل. نہیں, نہیں آپ میں نے تو آپ سے عقیدے کو پہلے نہیں کہا تھا جانتے. جتنا مجھے پتا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا. میں نے کہا تھا نہیں کہا تھا. ہاں, کیونکہ میں جھوٹ بولتا ہی بہرحال نہیں ہوں. میں جتنا مجھے پتا ہوگا میں اچھا بتا دوں گا. ایک چیز اور پوچھ لوں, بالکل پوچھیں. آپ کے ابھی والدین, جی ماں باپ جو ہیں یا بھائی جی بہن جو بھی ہیں, جی جی. آپ کے دادا خاندان والے, یہ سب کے سب وہابی اہل حدیث بن گئے یا صرف آپ بنے ہو؟ میرے گھر میں ہم 5 بھائی ہیں، جی, جس میں سے ہم 4 تو بن گئے اہل حدیث. اچھا اچھا ایک جو بڑے والے ہیں وہ نہیں بنے. اچھا اچھا, جو بڑے والے ہیں. ہاں وہ نہیں بنے. اچھا, والدین ہیں؟ میں میرے والد کا الحمدللہ وہ معافی چاہوں گا، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ ہے میری حیات. اچھا اچھا, والدہ ہیں. والدہ کا عقیدہ کیا ہے, تمہارے اہل حدیث والا یا اہل اور سنت والا؟ والدہ پہلے لکھا ہوں گا، وہ بھی ہماری طرف آتی رہی ہیں. اچھا اچھا آ گئی ہماری طرف. اچھا. رسول پاک جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں جی 73 فرقے ہوں گے, ان میں جی ایک جی. فرقہ حق پر ہوگا, باقی 72 جہنمی ہوں گے. اچھا. ٹھیک ہے, جی جی. شروعات میں صرف 2 جماعت تھیں. اچھا. کیا؟ 2. 2 فرقے تھے, جی ہے نا. جی جی جی. بتائیے کون کون سے تھے, معلوم ہے؟ کون سی؟ دیوبندی اور بریلوی؟ نہیں نہیں نہیں, پھر غلط. کون تھے؟ شیعہ اور سنی تھے. شیعہ اور سنی. جی, معلوم ہے کہ نہیں؟ جی 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 جی. یاد آ گیا. ہاں شیعہ اور سنی، صحیح بات. شیعہ لوگ جو تھے ہوں. یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. ہاں یہ تو بالکل خارج ہے. خارجی لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے تھے. ہاں. کچھ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت کر کے, زیادہ جی جی. محبت کر کے, گلو کر کے, ہاں اور کچھ ان کی نفرت میں، دشمنی سنو سنو, کچھ بغض ان میں. کی نفرت میں. ہاں. ٹھیک ہے, شیعہ اور خارجی, ٹھیک ہے, جو آپ جی. سے بہت محبت کرنے لگے اور محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ معاذ اللہ گلو. نبوت تو ہاں علی کے گلو پاس کرنے آنی لگے، تھی, گلو کرنے لگے وہ. ہے نا. وہ اور گلو ایک کرنے لگے. ایسے معاذ اللہ کے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو برا کہنے لگے, معاذ اللہ, بالکل استغفر بالکل. اللہ, دین سے خارج ہوئے. ہوں. ٹھیک, پھر یہ معتزلہ آئے. ٹھیک ہے, ہوں. بہت ساری پھر مطلب لوگ آئے, اس میں دین الہی والا بھی آیا, ہوں. معلوم ہوگا آپ کو. جی جی. اب یہ 1947 میں یہ اہل حدیث فرقہ وجود میں آیا. اچھا. اس کو پہلے وہابی کہا جاتا تھا, اچھا. معلوم ہے. ہاں یہ ان کی وجہ سے وہاب نجدی جو ہے ان کی وجہ سے.
हाँ, जिसकी वजह से भी बहरहाल जी, जी, जी। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो हैं, जी, जी। इनको आप क्या मानते हो? यार मैं तो इनको एक बस अल्लाह का बंदा मानता हूँ, मैं तो इनको आपको कुछ नहीं मानता। आपको इतनी नॉलेज नहीं है, गहराई नहीं है, हाँ, हाँ। आपको कुछ नहीं मालूम है, मैं तो अल्लाह का बहरहाल। बंदा मानता हूँ, सबको भाई अल्लाह का बंदा मानता हूँ मैं। हाँ, 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 जी, 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 बहरहाल जब आपको, वैसे बात लंबी होती चली जा रही है, मैं कुछ शॉर्टकट में खत्म करना चाह रहा था बात को। जी, चलो खत्म ही कर दो, है ना, कि जी। बाद में इंशाल्लाह बात होती है, जी, ठीक जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल। बात बढ़ती ही चली जा रही है, कुछ ना हाँ। कुछ याद आता चला जा रहा है, जी, जी। ठीक है। आप अपने आलिमों को तैयार करो, मैं जी। अपने आलिमों को तैयार करता हूँ, ठीक है, और पीले में इंशाल्लाह आप मुनाजरे का जो है सिस्टम जो है करेंगे। आप कहाँ अपने पे आलिमों कहाँ को पे तैयार करो, कहाँ और करेंगे, आपके कहाँ आलिम पे? तैयार नहीं होंगे, मैं इस बात को अभी कह देता हूँ, कहाँ और पे करना तैयार है? होंगे किले किले में, में? किले में, किले में। अच्छा। हाँ, और दुनिया देखेगी इसको, ठीक है भाईजान। मैं यार कितनी नूर बड़ी बात भाई, कह रहा हूँ, मेरे दिल को देखो आप, मैं कितनी यार बड़ी नूर बात भाई, कह मैं रहा हूँ। आपको एक बात बताऊं यार, इन मुनाजरों से ना कोई हल नहीं निकलता, सिर्फ लड़ाई अरे होती है, यार, कुछ अब भी नहीं आप इस होता। बात पे आ गए कि हल नहीं निकलता है। हाँ, कुछ भी नहीं निकलता कि पब्लिक में होगा मेरे तो लड़ाई दोस्त, होंगी, कुछ नहीं होगा। भाई भाई भाई, अभी आप देखिए, आप कह रहे थे सामने से बात करने के लिए, ये बातें बैठ कर तो एक दुनिया कमरे में देखे, होती है, सुकून से आराम से जब बातें होती बात हो भाईजान, जब बात हो तो क्यों ना उसको दुनिया देखे यार, दुनिया भर के फिर वो लोग ना ना देखें, दुनिया भर दुनिया के लोग देखने का सुने तरीका उसको। एक है ना। आप रिकॉर्ड करेंगे देखो तो एक ये चीज कैमरा बताऊं, लगेगा वो। एक चीज बताऊं, जी। आपकी जमात के लोग कान में, दुकान में, मकान में बोलते हैं जाके, हम्म। और जब हमारा आलिम बोलता है तो मैदान में बोलता है, कान में नहीं बोलता है, जी, मकान जी। में नहीं बोलता है, दुकान में नहीं बोलता है, वो मैदान में बोलता है हमेशा। जी, जी। तो क्यों ना यार मैदान में ही बात हो, किले के मैदान में इंशाल्लाह ये सारा माजरा रहेगा, अल्लाह के फजल करम से। आप अब रमजानों में तो नहीं, मगर ईद बाद जो है सिस्टम ठहरा लो, ठीक है। जी, जी। मुफ्ती फैजान साहब जिसको भी मतलब मुतय्यन करें, या वो खुद बात करें, हम्म। ठीक है। हम्म। आप अपने आलिमों से कह दो, रामपुर के आपके जितने भी आलिम हो, या दिगर जगह से अगर किसी को बुलाना चाहो तो आप बुला लो, मेरी तरफ से इजाजत है, बोलो। मैं इनमें रह चुका हूँ, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। ये लोग गुस्ताखे रसूल हैं, मैं अभी आपकी इस्लाह के लिए बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप मेरे दीनी भाई हो, आप जी, इल्म जी। ना होने की वजह से उनमें भटक गए हो भाई, आप रास्ता भूल गए हो, और इनका बसेरा ही ये है, इनका सिस्टम ही ये है कि कम इल्म लोगों को लाए जाओ, दुनियावी तालीम वालों को लाए जाओ, क्योंकि जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, दीन की मालूमात तो उनको ज्यादा होती नहीं है मेरे भाई। जी, जी। आप चेक करके देख लो अपनी जमात में, ज्यादातर लोग, कोई एमबीए मिलेगा, कोई बीए मिलेगा, कोई ये मिलेगा, कोई वो मिलेगा, समझे, मगर आलिम कोई नहीं मिलेगा, अकीदे की जानकारी रखने वाला कोई नहीं मिलेगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब घटाने वाला मिलेगा, रसूल पाक की खूबी घटाने वाला मिलेगा, रसूल पाक की शान बयान करने वाला नहीं मिलेगा। नहीं, इल्म गैब को तो मानते हैं यार, ये भी हमारे हमारे नहीं हम भी मान मानते हैं। भाई, नहीं मानते हैं यार, आप मानते हो, मगर आप देखो, आपने कहा कि मैं 8 साल पहले तक अहले सुन्नत वल जमात में था, बिल्कुल। ठीक है, आप मान रहे हो, मगर आपकी जमात के सारे लोग नहीं मानते मेरे भाई। ना वो ये कहते हैं कि हम। तकबीरतुल ईमान में साफ साफ मना है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इल्म गैब माना तो शिरक हो जाएगा, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इल्म गैब मानने वाला मुशरिक है। ना वो ये कहते हैं जितना इल्म अल्लाह ताला ने अल्लाह अपने नबी को बता दिया, वो इतना ही बताया बस। तो यार हमारे आलिम कौन सा ये कह रहे हैं मेरे भाई, तो फिर लड़ाई झगड़ा ही खत्म है। हमारे आलिम हाँ, कौन से यही कह तो रहे हैं कि कहते अल्लाह हैं। के बताने के अलावा भी हुजूर जानते हैं, या खुद ब खुद जानते हैं, या अल्लाह के बराबर जानते हैं। हमारा ये अकीदा नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई। लेकिन आप क्या ये कहते हैं कि वो माँ काना माँ युकून का इल्म है, बस इस पे थोड़ा सा मसला होता है पैदा, मैं कि बता जब दूं, से दुनिया बनी है और मैं जब बता दूं, दुनिया जब तक खत्म होगी जब तक होगा, मैं बता ये दूं। बस मसला थोड़ा सा ये रहता है। जी, जी, देखो, बताएं। मेरे रब ने फरमाया, ए महबूब, जो आप नहीं जानते थे जी, जी। वो सब कुछ आपको बता दिया, समझा दिया, सिखा दिया। एक ठीक। और बहुत बड़ी बात कह दूं, जी, जी, कहिए। ये बताइए, ये जो कुरान पाक है, जी, जी। इसमें पूरी कायनात का इल्म है कि नहीं, जर्रे जर्रे का इल्म है कि नहीं, हाँ, बिल्कुल। है कि नहीं, हाँ, है। है, सही बात है। जितना मुझे पता है तो इतना ही जाहिर सी बात होगा। आपने बिल्कुल सही कहा है, डरिए मत आप। नहीं मैडम, मैं तो जाहिर सी आपसे बात है, सिर्फ कहलवाना चाह रहा था, मुझे अच्छा लगता है कुरान कि के आपका अंदर तो अकीदा कितना मजबूत है। यार अल्लाह की किताब है, तो जाहिर सी बात है उसमें होगा, सारा इल्म होगा। माशाअल्लाह।
अच्छा, ये कुरान नाजिल किस पर हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को जो है इस कुरान पाक की हर हर आयत का, हर हर लफ्ज का, हर हर हरफ का इल्म बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल। तो जब सारी कायनात का इल्म इस कुरान पाक में मौजूद है, रोशन बयान की तरह, जी। एक रोशन चिराग की तरह, जैसे अंधेरे घर में चिराग जला दो तो सारा कुछ नजर आने लगता है, तो जब इस कुरान पाक में हर एक चीज का इल्म मौजूद है, जी। तो फिर आप इनकार कर कैसे सकते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त? और जब अल्लाह ताला भी बता रहा है कि ए महबूब, जो आप ना जानते थे वो आपको सिखा दिया, बता दिया, समझ दे, अता कर दिया। नहीं ऐसा है देखो नूर मेरे भाई, दोस्त, ना नूर भाई, मेरी मेरी मोहब्बत का, मेरी ये मोहब्बत का फर्क है। अभी मैंने आपसे कहा था आपके वालिदैन के लिए, कि अगर मैं आपके वालिदैन के लिए कोई अपोजिट लफ्ज इस्तेमाल करूं, कोई गलत जुमला इस्तेमाल करूं। आप मेरी एक मिनट बात सुनिए, मैं आपको बताऊं मसला कहाँ पे आता है। आप मेरी बात पे मेरा पूरा मुकम्मल ईमान है माशाल्लाह कि कुरान जो है ना, जी, वो पूरा कुरान के अंदर इल्म है, ठीक है है। ना? और कुरान की एक एक आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है क्या क्या है कुरान, हर चीज आयत पे तो बहुत बड़ी बात कह दी, एक लफ्ज एक की चीज मैंने पे। बात कही हाँ, है, एक लफ्ज। एक लफ्ज, एक लफ्ज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, ठीक है। जो साहिब कुरान है उसको सब कुछ पता होगा, जाहिर सी बात है। माशाल्लाह। लेकिन हमें जो कुछ हदीसें मिलती हैं उनसे ये पता चलता है कि नबी के वसल्लम को यहाँ पे पता नहीं था, यहाँ पता नहीं था, अच्छा यहाँ अच्छा नहीं पता अच्छा था, यहाँ अच्छा ये बात नहीं अच्छा थी। अच्छा अच्छा। बहुत सारी हदीसें ऐसी आपने, मिलती हैं, हाँ, तो एक यहाँ मिनट से एक मिनट, मसला थोड़ा माशाल्लाह पेचीदा होता है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात, यहाँ पे नहीं पता था, है ना? जी क्या जी ये जी। कुरान पूरा एक बार में उतरा है? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा उतरा है। थोड़ा थोड़ा होकर उतरा है ना? जी 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 जब कोई चीज का इल्म नहीं था, जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कह तो दिया, ए महबूब, जो आप ना जानते थे वो आपको सब कुछ सिखा दिया। आप 1,00,000 चीजें लिख के लेके आओ कि हुजूर ये नहीं जानते थे, मैं सिर्फ वो आयत उसके नीचे नशर कर दूंगा, उसके नीचे लिख दूंगा, मेरे आलिम लिख देंगे, और आपके तमाम एतराजात का रद्द हो जाएगा उसी आयत पर इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ए महबूब, जो आप नहीं जानते थे वो आपको जो है सिखा दिया, बता दिया, अता कर दिया। जी जी तो आप बताओ यार, देखो, आप जिस जमात के साथ हो ना, जी। वो गलत है, बातिल है, गुस्ताखे रसूल जमात है, जहन्नमी जमात है। आपको बुरा लगेगा यकीनन, क्योंकि आप उस जमात में हैं, आप उससे मोहब्बत करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आपको मोहब्बत होगी ना, जी तो आप इनकी किताबें देख के आप दूर हो जाएंगे। आप अच्छा इनसे ना इनके अकीदे टटोलो जरा, समझे भाईजान? जी जी जैसे एक और चीज बताऊं मैं आपको, जैसे आपने कहा कि जगह जगह हमको देखने मिलता है, जी जी। तो पता है वो इनकार कहां पर है? ये कुरान पढ़ते हैं, समझते नहीं। अच्छा। जहां पे हुजूर के इल्म गैब की नफी है, जी। वहां या तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती इल्म की नफी है, अच्छा या फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्ली इल्म की नफी है, अच्छा ठीक है। या फिर तीसरी बात ये वहां है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी इनकिसारी। ठीक, अच्छा। समझ रहे हैं बात? जी जी जी। कुल्ली इल्म की नफी है बिल्कुल। और जाती इल्म की नफी है, अल्लाह की अता के अलावा, यानी जाती तौर पर, जी यानी खुद ब खुद, ठीक है, इस बात की नफी है मेरे जी। दोस्त। अताई इल्म गैब की कहीं नफी नहीं है। पूरे कुरान में आप मुझे दिखा दो कि अल्लाह ताला ने कहीं ये कहा हो कि मैंने अपने नबी को गैब नहीं दिया, मेरे नबी गैब नहीं जानते। लाओ 1 करोड़ का इनाम पूरी अहले हदीस जमात को। लेकिन कुरान में एक आयत ऐसी भी तो है, अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे इल्म गैब नहीं पता। अल्लाह ये भी कह रहे हैं गैब की तमाम चाबी है, गैब की चाबी सब मेरे पास है। ये भी तो अच्छा, अल्लाह कह रहा है एक जगह। आपको मालूम है वो बातें क्यों कही गई? क्यों कही गई आप बताइए। मुनाफिकीन हुजूर से वो बातें पूछा करते थे जी जिसको बताने की इजाजत नहीं। आपके जी वालिदैन है और आपके जी। वालिदैन के दोनों के बीच कोई बात राज है, हम्म। तो वो उन दोनों के बीच ही रहेगी, आपको भी बता देंगे। कोई बात आपको भी बताने की नहीं है तो वो आपको बताएंगे? जाहिर सी बात है, कुछ बातें ऐसी होती है जो सबको बताने की नहीं होती। नहीं होती है ना? ना ना। आप भी अगर आपके बच्चे हैं तो कुछ बातें, मान लीजिए तुम्हारे बिजनेस में लॉस हो गया, हम्म। हो सकता है तुम अपने माँ बाप और अपनी बीबी से भी छुपाओ हम्म। कि यार इनको अगर इस बात का पता चलेगा तो इनको भी सदमा पहुंचेगा। जी हो सकता है ना? जी जी जी। बाकी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हम्म। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। भाई राज होता क्या है? अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ गए थे ना, हाँ गए थे बिल्कुल।
राज और नियाज की बातें हुई थी ना? बिल्कुल हुई थी ना? हुई थी। तो क्या सारी बातें यहाँ बताई हैं दुनिया में आके? नहीं बताई है ना? ज्यादा नहीं बताई है ना? सारी नहीं बताई होंगी ना? राज राज होता है, जो अल्लाह रसूल के बीच का जो राज है वो अल्लाह रसूल जाने। हमें जो बताया हम वो जान रहे हैं, या आलिम ने, जिस आलिम ने जितना सीखा वो आलिम उतना जान रहा है कि नहीं? आपको जितना इल्म है आप अपने इल्म के हिसाब से बात करेंगे, मुझे जितना इल्म है मैं अपने इल्म के हिसाब से बात करूंगा। कोई और है दूसरा, उसे जितना इल्म है वो अपने इल्म के हिसाब से बात करेगा। मेरे दोस्त, आप कोई भी बात लेकर आओ, इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के पास हर एक बात का, हर एक एतराज का जवाब है। इन्होंने जैसे कहा, जैसे आपने कहा कि हुजूर ने कहा कि मैं गैब नहीं जानता, तो मुनाफिकीन या काफिर और मुशरिक लोग हुजूर से पूछते थे कयामत कब आएगी, समझे? जी जी। हुजूर ने कहा कि इस चीज का इल्म अल्लाह के पास है, या किस चीज में नफा होगा, किस में नुकसान होगा, समझे? या कुछ ऐसी बातें जो मतलब बेजा बातें, समझे भाईजान? बेजा बातें। जी हाँ, तो मुखालिफ अपने हिसाब से टॉपिक तैयार करता है ना, जी अपने हिसाब से बात को पूछने की कोशिश करता है ना। जी जी। तो क्या जरूरी है ये कि हम हर किसी की बात का जवाब देते रहें? नहीं ना। सही बात है। अरे जो अहले ईमान है, जो सहाबा हैं, एक सहाबी थे, जी तो जैसे हज फराइज का हुक्म आया, जी ठीक है, जी जी। हज फर्ज है, तो अब सहाबी रसूल बार बार पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह क्या हर साल फर्ज है हज करना? क्या हर साल फर्ज है हज करना? हुजूर खामोश रहे, कई बार खामोश रहे। फिर बाद में कहा कि जब मैं खामोश रहा करूं, ना बोला करूं, ना बताया करूं, पूछा मत करो, खामोश हो जाया करो। मेरे मुंह से अगर हाँ निकल जाता तो उम्मत मुस्लिमा पर, पूरी उम्मत पर हर साल फर्ज हो जाता। जी होता कि नहीं होता? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून साज हैं, जो हुजूर के लब मुबारक से, जुबान मुबारक से निकल जाए, मोहर लग जाती है, जी जी बिल्कुल। मंशा इलाही है, और अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह के नबी की जो भी बात होती है वो पत्थर की लकीर हो जाती जाहिर सी बात है कि नहीं है? अल्लाह के सल्लम तो वही बात करते हैं ना जो अल्लाह बताता है, जो वही अल्लाह, सब बता। हाँ, नहीं भाई, अब यही तो हमारा और तुम्हारा फर्क है। हुजूर क्या कह रहे हैं कि मेरे मुंह से अगर निकल जाता, यहाँ यही तो दूसरों में और हम में यही तो इंतशार है। हुजूर कह रहे हैं मेरे मुंह से अगर निकल जाता, यहाँ अल्लाह के बताने से कहाँ हो गया? अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि अगर अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते और वो कह देते हाँ हर साल होगा, तो हर साल फर्ज हो जाता, ये कहाँ कहा? हुजूर कह रहे हैं मेरे मुंह से, मेरी जुबान से अगर निकल जाता। मेरे भाई समझो, मेरे दोस्त समझो यार, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ने कहा कि पता है क्या मेरी फरमाया जो है भी मोहब्बत बताएगी के ताल्लुक से? दीन के ताल्लुक से मैं जो भी बात बताता हूँ समझ लो वो अल्लाह की बात होती है, मेरी कोई बात नहीं होती है इसमें, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता हूँ। अरे वो सूरह नजम में आयत भी है ना, वमा सर आंटिकुल नहीं हवा, हटा ऐसे के कुछ। रखी है ना आपको? ना रटा के नहीं रखी है मैंने। मालूम है ना मुझे मालूम है, मैं रहा हूँ ना इन जमातों में, नो रटा के नहीं। मुझे मालूम है भाई, मैं रहा हूँ इन जमातों में भाई। मेरा भी वक्त गुजरा है 15 साल से ज्यादा का मेरे दोस्त, रग रग से वाकिफ हूँ मैं। आप तो देवबंदी थे ना पहले? हाँ, मेरा भी वक्त गुजरा इन लोगों में। आपके बारे में मैं सुना कि आप देवबंदी थे पहले। तो मैं देवबंदी नहीं था, मैं अहले सुन्नत जमात से ही था, मगर मुझे इल्म नहीं था कि इतने बड़े भी गद्दार होते हैं, काफिर होते हैं, गुस्ताखे अच्छा। रसूल होते हैं। हाँ, देवबंदी तो कुछ हमसे टक्कर ले सकते हैं, मगर अहले हदीस जमात का कोई एक फर्द भी टिक के मुकाबला नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से उनके पास ऐसा जखीरा है ही नहीं, अल्लाह के फजल करम से। मेरा मानना ये है कि देवबंदी आप लोगों से टक्कर नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। नहीं 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, अहले हदीस ले मगर लेंगे। अहले हदीस मानते ही नहीं ना किसी की। अहले हदीस सिर्फ वो मानते हैं जो उनके गुरुओं ने बता दी, ना वो कुरान को मानते हैं ना हदीस को मानते हैं। मैंने अभी क्या कहा थोड़ी देर पहले, अहले हदीस कहते हैं जैसे गुलाब जामुन एक रसगुल्ला होता है, तो ना तो उसमें यार गुलाब है ना जामुन है, ना उसमें गुलाब है ना जामुन है। ना ऐसे नूरम ही भाई अहले हदीस, ना तो इनके नूरम पास भाई हदीस है ना ये हदीस के अहल हैं। ना नूरम भाई एक बात बताइए, ऐसी कौन सी सही हदीस है जिसको अहले हदीस नहीं मानता हो? एक 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 सही हदीस का नाम बताइए जिसको अहले हदीस नहीं मानता हो।
एक सही हदीस जिस पे जितनी कोई, भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम की ज़ईफ़ शान वहीद है। की बात नहीं कर रहा ये हूँ, कुरान मौजूद पाक की को बात। नहीं मानते, मैं हदीस का क्या बताऊं, हदीस पाक भी नहीं मानते, कुरान पाक भी नहीं मानते ये तो। आप एक सही हदीस पेश करिए, फिर मैं मैं कह बताता रहा हूँ हूँ कुरान मानते हैं। पाक भी नहीं मानते ये तो। नहीं यार, कुरान को नहीं मानेंगे तो आदमी मुसलमान ही कहाँ रहेगा फिर? तो फिर इल्म गैब का इनकार करते हैं ना ये लोग। तो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। जैसे अभी आपने एक आयत बताई थी कि हुजूर ने फरमाया कि मैं गैब नहीं जानता, बिल्कुल। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ये गैब की खबरें हैं, ये गैब की खबरें हैं। नहीं, एक जगह तो अल्लाह ताला कह रही है ये गैब की खबर है, एक जगह रसूलुल्लाह खुद कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं जानता, अगर मैं जानता होता तो अच्छा काफी एक मिनट, अपने लिए कुरान तमाम में, खैर जमा कर लेता। अच्छा एक मिनट, कोई और बहुत अल्लाह ताला बड़ा एक जगह अमीर ये भी आदमी, कह रहे एक मिनट और एक अल्लाह मिनट ताला एक जगह ये भी कह रहे हैं कि गैब की एक, चाबी सब मेरे अभी ऊपर है, समझा मेरे रहा पास। हूँ, अभी समझा रहा हूँ इस टॉपिक को। हम्म, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं क्या भाईजान? जी जी जी, मैं गाड़ी चला। अच्छा, बहुत अच्छे आप ड्राइवर हैं, ठीक है। आपका एक साथी आपकी तारीफ कर रहा है कि ये हमारे दोस्त हैं, क्या नाम बताया था आपका? मेरा नाम शावेज। शावेज भाई। जी। ये हमारे शावेज भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त गाड़ी चलाते हैं। तो आप ये कहेंगे हाँ मैं बहुत जबरदस्त गाड़ी चलाता हूँ, अरे नहीं बस चला लेता हूँ, बस ऐसी टूटी फूटी जैसी भी आती है। आपका लफ्ज क्या होगा? हाँ मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, क्या जी होगा? जी, ये कहूँगा। क्या कहोगे? बहुत ये अच्छी गाड़ी कहूँगा चलाता बस हूँ, यार, बस अल्हम्दुलिल्लाह जैसी भी बस है, चल चल रही है बस। चल रही है। मगर वो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ बोल रहा है आपका जो साथी है? झूठ नहीं बोल रहा ना, जब आप अच्छी गाड़ी चलाते हैं तो आपकी वो तारीफ कर रहा है, मगर नहीं, आप हो क्या कह रहे सकता है हैं? अरे हो सकता है कि मेरी टांग खींच रहा हो, तंग कर रहा अरे हो, ये भी हो भाई सकता क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा, एक बहुत बड़े अमीर आदमी हो आप, ठीक है, एक कंपनी का बहुत बड़ा अमीर आदमी है, ठीक है, है। यार और नूर भाई, वो मेरी बात अपने सुनिए, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं मेरे साथ मस्जिद गेट पे खड़ा हूँ और पौने 2 बजे चलो नमाज ठीक है, है जोहर हाँ की। ठीक है, जाओ। तुमने ठीक है। वक्त लगा दिया, मैं किसी काम से जा रहा था अच्छा इमरजेंसी, अच्छा, मगर इंशाल्लाह मैं फिर। आपका कॉल काटता ना ये अहले हदीस नाम सुन के, तो आप कहते देखो बरेलवी भाग गया। ना ना मैंने ना इस ना, मैं वजह नहीं से करता अपना अब काम छोड़ दिया, तुमसे बात की। आप यकीन करो, मैं मस्जिद गेट में खड़ा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। कोई बात नहीं है। मैं मस्जिद गेट में खड़ा हूँ और सुने मेरी बात। हाँ खुदा मैंने कोई आपकी ना रिकॉर्डिंग है ना मेरे पास कुछ है। मेरे पास आपका ये रिकॉर्डिंग है, हाँ, लेकिन मेरे पास नहीं, मैं क्या करूँगा डाल कोई के यार, बात ये नहीं है बताइए। दोस्त। आप आपसे हमारा ये वादा हुआ है, इस रिकॉर्डिंग को हम इसलिए रखेंगे और इसलिए सोशल मीडिया पे भी डालेंगे ताकि मेरा मसला। उलमा उलमा अहले हदीस और उलमा अहले सुन्नत ये दोनों का मुनाजरा, ठीक है, जो है यार किले के गेट मेरा पे हो जाए, वो जो किले का मैदान है उसमें हो जाए। मेरी ये ज़हनीत नहीं है कि मैं मतलब किसी के ऊपर तंज करूँ या कोई, ये नहीं तो नहीं नहीं, मेरी हम तंज है। वाली बात नहीं कर रहे, आपने चाहा लोगों का भला चाहा, ना मैं आपने ना मैं लोगों ना का मैं भला बदतमीजी का चाहा कायल हूँ कि कि मैं लोग, किसी से बदतमीजी बात करूँ, या मैं इसका मेरे कायल हूँ ही दोस्त नहीं, बिल्कुल। हमने आपसे कोई बदतमीजी की? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अगर नहीं। आप मुझे बदतमीज बोलते, हो सकता है मैं भी एक आध बात हाँ बुरी हाँ, कह देता नहीं आपको, मेरी तरबियत तो ही नहीं है, इसी में मैं इस तरह से करता ही इसी में ही लड़ाई झगड़ा होता। तो हमारा नहीं। मकसद लड़ाई झगड़ा नहीं, मेरी ना 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 मेरा ना, मकसद, मेरी मंशा आपकी इस्लाह है, बिल्कुल। मेरी मंशा आपकी इस्लाह है, हम्म, लड़ाई झगड़ा। अच्छा, मेरी आपने कोई जमीन छीनी है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको क्यों बदतमीज बोलूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आपने जमीन थोड़ी छीनी है। हाँ एक डॉक्टर साहब थे, बड़े मतलब चतुर बन रहे थे, मैं इंशाल्लाह कभी बदतमीज आपसे बोल मुझे रहे थे, टाइम मिला तो मैं मैंने आपसे कहा, फुर्सत में आपसे फेस टू फेस बैठ के बात करूंगा। हाँ मैंने कहा मैं वहीं आता हूँ बात करने के लिए, बोलिए। देखो भाई मैं बड़ा मतलब प्यार मोहब्बत से बात करने वाला आदमी हूँ, यार मुझे कोई बदतमीज बोलेगा तो मैं अच्छा, ये आप खामोशी मुझे से, ये बताएं कि आप रामपुर में कहाँ पर है, किस जगह रहते हैं, ये मैं बताएं मुझे काशीपुर बस। से हूँ, काशीपुर आंगा। अच्छा, काशीपुर आंगा, अरे ये तो करीब जी में है हमारे यार। हाँ, तो यार अरे आपने रामपुर प्यार काशीपुर मोहब्बत, आंगा तो बहुत करीब है ही तो। अरे यार हम तो दिन भर रामपुर में ही रहते हैं मेरे भाई। अच्छा अच्छा। हमारा आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम्म ना तो आपने हमारी जमीन छीनी है, हम्म ठीक है, ना आपने हमारे किसी भाई को कत्ल किया है, हम्म। ठीक है। हमारी जो मोहब्बत है वो इस तरफ है कि यार मेरा मोमिन भाई भटक रहा है, जहन्नमी जमात में जा रहा है, मैं सीधे सीधे लफ्ज बोल रहा हूँ, मेरे अंदर अच्छा। दिखावा कुछ नहीं है, आपको भला लगे बुरा लगे जो भी लगे मेरे भाई, और मैं साबित करूंगा बिल्कुल। जो मैं कह रहा हूँ, जी जी इंशाअल्लाह मैं साबित करूंगा इस बात को। आप माने ना माने वो अलग बात है, क्योंकि मैंने सारी बातें आपसे क्लियर करा ली हैं। जी जी। मेरा मकसद रहता है कि सामने वाले से सारी बात क्लियर करा लेना। आपने अपने वालिदैन के लिए कहा कि मेरे वालिदैन को अगर कोई बुरा भला कहेगा तो मैं अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ऐसी किताब, जो बातें आपने मुझे बताई, ये सब बातें अगर किताबों में लिखी हुई हैं तो भाड़ में ऐसी किताबें, और अरे भाड़ में मेरे आए वो लिखने भाई, वाले अरे जिन्होंने लिखी है यार वो भी इमाम से खारिज है, जिन्होंने मेरे लिखी है ये। अच्छा किताबें भाड़ में जाएं, वो जमात भाड़ में नहीं हाँ, जाए, वो भी जिन्होंने लिखे, जमात पूरी भाड़ में जमात नहीं नहीं, जाए मेरे भाई। पूरी जमात नहीं, वो जाए जो जिन्हें लिखी है। वो जाए जिन्हें लिखी है, वो जिम्मेदार है अरे उसका, वो उसका गुनाह हमारे पर नहीं आएगा भाई। अच्छा, कमजोर रस्सी से अगर देखो, आप पानी भरोगे, डोल डोल खींचोगे, कुरान के टूटेगी अंदर कि ये आता है, हर टूटेगी? इंसान अपना अपना बोझ उठाएगा खुद। देखो कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा, सुनो सुनो, सूरह नजम में ही है
کہ انسان ہر انسان اپنا بول خود اٹھاگا. اگر ٹھیک ہے کوئی بندہ اپنا بوجھ. کوئی ایک منٹ کوئی بندہ غلطی کرے گا تو اس کا سزا وہی اس کو ملے گی. ایک منٹ دیکھیے ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں اپنے مومن بھائیوں کے ایمان کی بھی فکر رہتی ہے. بالکل بالکل یار. آپ نے جب ہمیں کال کیا, میں بڑا ایمرجنسی کام میں تھا کسی, اچھا. مگر آپ کا کال میں نے غلطی سے اٹھا لیا آ کے, میں کہیں جا رہا تھا, ارے ٹھیک ہے, نور بھائی بہت شکریہ اور یار, میرا جزاک فون اللہ, رکھا آپ نے تھا میرا فون اٹھایا. چارجنگ پہ رکھا تھا فون, اور چارجنگ سے ہی ابھی ایسی بات کر رہا ہوں آپ سے. اچھا چلیے انشاءاللہ پھر بعد میں مگر ہوگی جب بات آپ نے یار, اہل بس حدیث نماز کا نام بالکل لیا, تیار اگر آپ اہل سنت جماعت سے یا کوئی اور ہوتے نا, میں تھوڑی دیر بات کر کے رکھ دیتا ہے. کہ میں کام میں ہوں یار, بعد میں بات کروں گا. اچھا مگر اچھا. جب یہ آپ نے نام لیا تو پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں فون کو رکھوں, پھر اس میں بات نہ کچھ اور ہو جاتی ہے اصل میں. یار اصل میں نور بھائی دیکھو, وہی میں والی کوئی بات ہو جھوٹ, مجھے جاتی, جھوٹ بولنے بولنے کا سنو کوئی تو شوق نہیں نا, میں بھائی بالکل جان, جھوٹ بولتا ہوں. وہی والی بات ہو جاتی جیسے آپ نے کہا کہ فیضان میاں تن نے تو یار ہم سے بات بھی نہیں کی, شاہد میاں اور ہمارے عالم بات کرنے بیٹھے تھے یار, کوئی بات ہی نہیں ہو پائی. ایسا تھا, یار میں بتاؤں رسول میں نے پاک آپ صلی سے اللہ, کیوں گئی, ایسا تھا یہاں پہ ہمارا بہت بڑا ایک وہ تھا, کیا نام ہے, ہمارے کچھ عالم وہاں سے آ رہے تھے باہر سے, تو انہوں نے کیا کرا, پولیس پہ جا کے کمپلینٹ کر دی تھی جا کے, تو وہ ہمارا جلسہ رک گیا تھا, اچھا یہ تو بتائیے, اس لیے ہم ان کے پاس گئے تھے. اچھا یہ بتائیے, چور چوری کرنا آئے گا, آپ کا مال لوٹے گا تو لوٹنے دیں گے؟ مطلب وہ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے نا, آپ اس کی مجھے اجازت جواب نہیں دے ہے. دیجئے, لوٹنے دیں گے؟ ارے بالکل مال تو پھر بھی ظاہر سی بات, انسان کما نہیں لوٹیں گے, سکتا ہے, بالکل نہیں لوٹیں گے. پھر ہم نے نہیں لوٹنے دیں گے نا. جب پھر وہی ہم مال نے پھر آپ اپنی نہیں مسجدوں میں لوٹنے کروایا دیں گے تو یار جو مال سے قیمتی ہے ایمان, تو یار ایک ذمہ دار آدمی کیسے لوٹنے دے گا؟ ظاہر سی بات. بتائیے, مال کچھ بھی نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں میرے بھائی. خیر اب آگے آپ مجھے بتائیے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ تھا تو آپ ہم سے بیٹھ کے بات کریں, آپ نے یہ کیا حرکت کی کہ آپ نے جا کے پولیس میں کمپلینٹ کر دی, صاحب وہاں پہ معاملہ خراب ہو جائے گا, وہ جانے کیا ہو جائے گا, یہ یار ہو جائے ایسا گا, تو یہ ہاں, سب بات ہی کریں. ہمارے عالم تو ایسا بہت کم کرتے ہیں, ہمارے عالم تو نہیں کرتے, مگر ہاں دیوبندی اور اہل حدیث ایسا کرتے ہیں. نہیں تھانے جہاں میں پہ ہمیں, جہاں پہ ان کے نہیں ہم قبضے ان کے ہیں, پاس پتا اور ہم ان کے ایک پاس کیوں گئے, سنو بھائی جان, تھانے سے ہمیں یہ پتا کہ تھانے والوں نے یہ بتایا کہ فلاں فلاں آدمی نے آپ کی کمپلینٹ میں ایک نہیں انگنت ایسے حوالے آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پہ اہل سنت والجماعت کے جو ہے پروگرام کو رکوایا گیا ہے. کی. یہ پڑوس میں ٹانڈا بادلی کے پاس ایک جگہ ہے, اچھا. موتیا پورہ خوشحال پور, جی جی یہاں پہ اہل سنت والجماعت کا مطلب پروگرام تھا, جی جلسہ تھا, جی مولانا صغیر احمد صاحب جوکھن پوری آ رہے تھے, جی جی سمجھے. جی تو انہوں نے وہاں مطلب بندش لگوا دی, رامپور میں آگے اس میں تھانہ گنج میں رپورٹ کر دی اور کہا کہ ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, تمام طرح کی باتیں کر کے وہ جلسہ رکوایا. ٹانڈا بدلی میں, ارے ٹانڈا بادلی کے پاس جو جال پور خوشحال پور ہے, موتیا پورہ, اچھا اچھا, ٹانڈا خوشحال بدلی پور میں کی, یار, یہ سب یہ دیوبندی لوگ, وہاں دیوبندی لوگ ہیں یار, دیوبندی میں کراؤ گے یہ کام. ارے بھائی اہل حدیث بھی کرتے ہیں. پہلی بات تو اہل حدیث ہمارے کسی مقابلے میں نہیں ہے, اچھا. ہم انہیں سمجھتے ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی ایک بات کا بھی الحمدللہ مکمل جواب ان نہیں کی دے پاتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے, ان کی تعداد کم ہے نا یار, مطلب نہیں تعداد کی بات نہیں ہے, تعداد کی بات نہیں ہے, ہم تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے, سمجھے. ہم تو رسول پاک کی آل پر بھروسہ کرتے ہیں, آمنہ کے لال پر بھروسہ کرتے ہیں, جی جی. ہم تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے یار. چلے یار بس سب چلو ٹھیک ہے صاحب, آپ نے انشاءاللہ بھی ہوگی, بہت ہاں بالکل وقت بالکل دیا اور میرا بھی جی بہت جی وقت خراب ہو گیا. جی جی چلو خراب نہیں ہوا میرا, تو یہ کامیاب ہو جائے گا ہوگی انشاءاللہ. بعد میں ہوگی انشاءاللہ, بعد میں ہاں ہوگی بات. چلو بھائی ٹھیک ٹھیک ہے, ہے, شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی میرے دوستو, جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات, ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں, شیئر بھی کرتے ہیں. کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی, جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو, جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو, جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو, نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو. کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو, سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ. اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز, آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو.